Mga kadol, intermediate production finals, 6 laps of racing. Woohoo! Grabe mga idol. Agi daw. Aray ko, may tumba mga kadol. Ay, natumba. Una. Ito na una yung taga-kuan, sugot. Tiga rin? Ano? Diri. Ay, garin. Garin na nangungura. Ikalawa, adiri garin. O, pareho garin. Dalawang garin yan. Garin yung nangungura. Ikalawa, garin. Ikatlo na si Lanorias. Ikalawa, garin ngayon. Post laps mga kadol, post laps. Stop. Intermediate production sa Dubai. Yan po mga kadol. The first lead is the rider 721. Garin. And second mga kadol is Garin always. And Lanorias is third place mga kadol. And fourth position mga kadol is the rider 613. Mga kadol for the intermediate finals. Carulo is the last position mga kadol. Garin na nangungulahan. Proceed tayo sa first laps mga kadol. Second laps mga kadol, still pa rin. On the lead position mga kadol is the rider 721 Garin. And the second lead Garin, the rider number 38. And third position is the rider 114 Lanorias. And the fourth position mga kadol is the rider 34 613. Yan. Grabe mga kadol. Sinur mga kadol. Nakamubon. Pusin tayo mga kadol sa third position mga kadol. Still pa rin mga kadol ang una. The third position mga kadol. First lead is rider 721. Ayan. And second position mga kadol is the rider 38 Garin. And the third, the rider 114 Lanorias, Emmanuel Lanorias mga kadol. And the fourth position mga kadol, the rider 613. Hop. Four laps na mga kadol, 4 laps. Still pa rin ang una. The rider 721. Second position mga kadol, Garin. And the third, the rider 114 Emmanuel Lanorias. Fourth position, the rider 34. Fifth position, Norman Canunon Jr. from Liti. Ayan.
6th position mga kadol. The rider 232. And the 7th position mga kadol, the rider 18. Last lap na mga idol, last lap. Still pa rin mga kadol. In the lead, 7-1. The rider. And the second, Garin. And the third, Lanurias, Emmanuel. Ika 4th position. And the 5th, Norman Caruno Jr. White flag na mga idol. 1 laps to go. 7-1 first lead. And the second position mga idol is the rider number 38, Karin. And the third, Emmanuel Lanurias, the rider 114. The third position. And the fourth, the rider number 34. And the fourth mga kadol is Norman Caruno Jr. For the final laps mga idol. Champion rider 7-1. And the second, Garin. Third, Lanurias. And the fourth, and the fifth, Norman Carunoy Jr. Kaya mga kadol, tapos na natong finals. Kaya mga kadol, tapos na natong finals sa intermediate category. Ayan. Ayos. Crosswise, head 110 twice.